تو اب آئے جو ہمارا موضوع ہے، آج تو اس پرفتن دور میں دیکھ لی حاکم کیسے کیسے ہیں، ان میں تو ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ لیکن آئے خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، فناف الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت خلیفہ اول بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ کو امام بنایا ہے، اور تمام صحابہ نے سرکار کے وصال کے بعد اپنا آپ خلیفہ بنایا ہے۔ خلافت کا تاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صحابہ اکرام نے پہنایا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بنایا گیا ہے، کس کو خلیفہ بنائے؟ تو امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو جواب ہے، آپ نے فرمایا جو اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے امام ہیں، جنہیں مصطفیٰ نے ہمارا امام منتخب کیا ہے، ہمارا امام بنایا ہے، جو دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، اور خلافت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو ہے، وہ جو خلافت کا معاملہ ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، فرمایا جو دینی اعتبار سے ہم سب سے اعلیٰ ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا ہم جو اگر خلیفہ اول جس کو مانتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو معلوم ہوا جو امام ہے، جو خطیب ہے، یہ صدر سے بھی اعلیٰ ہے، یہ گورنر سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ مولا علی پاک کا یہ فتویٰ ہے۔ اب آگے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے، پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو پہلا خطبہ تھا، مختصر سا خطبہ ہے، بڑی توجہ کرنا، اس مختصر سے ٹائم میں آپ کا خطبہ ہے وہ پڑھنے لگا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق پاک کا جو پہلا خطبہ ہے ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے، ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے، اور ہم دعا بھی کریں جو حاکم ہے، جس کی حکومت ہو، کاش کہ وہ خلیفہ اول کا خطبہ بھی پڑھیں، یاد کریں، اور خلیفہ دوم حضرت عمر پاک کا خطبہ بھی وہ بھی پڑھیں اور یاد کریں، حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا خلفائے راشدین کے خطبے پڑھیں، اور پھر اللہ انہیں عمل کی بھی توفیق دے۔ جب ان کے خطبے پڑھ کے سنائے جائیں گے، جب وہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں بچہ بچہ نمازی بھی ہوگا اور خوشحال بھی ہوگا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سر پر جس وقت خلافت کا تاج رکھا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمد و ثنا درود شریف کے بعد آپ کے جو پہلے الفاظ سن، آپ فرماتی ہیں قد ولیت علیکم، فرمایا مجھے تم پر حاکم بنا دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں خود حاکم نہیں بنا، مجھے حاکم بنایا گیا ہے۔ قربان نہ جائیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں خود حاکم نہیں بنا، قد ولیت علیکم، فرمایا مجھے حاکم بنا دیا گیا ہے، میں خود نہیں بنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امام بنایا ہے، اور تم نے مجھے خلیفۃ المسلمین مقرر کیا ہے۔ اور خطبے کے جو اگلے الفاظ ہیں، دوسرا جو فکرہ ہے، اس پہ تھوڑی سا غور کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے حاکم بنا دیا گیا ہے، اب جو دوسرا فکرہ ہے آپ فرماتے ہیں
लस्तु बिखैरिकुम, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। आप क्या फरमाती हैं? लस्तु बिखैरिकुम, कि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। आज कोई, आपका अंदाज कैसा है? आज को नालायक से नालायक एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाए, वो क्या कहता है कि मेरे बगैर तो ये निज़ाम ही नहीं चल सकता, कि मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां बन चुका हूं, मैं फलां बन चुका हूं। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुतल्लिक जितने भी फज़ाइल बयान करते उतने कम सन, क्योंकि मुस्तफ़ा के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत में और तमाम नबियों की उम्मतों में सबसे अफजल है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। आप अपनी फज़ाइल बयान करते तो करते, हक था, लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं? पहले नंबर पे क्या फरमाया कि मैं हाकिम बना नहीं, मुझे हाकिम बनाया गया है। फिर आगे फरमाते हैं लस्तु बिखैरिकुम, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। अब कुर्बान जाएं, ये आपके इब्तदाई अल्फाज जुमले हैं पहले खुतबे के। कुर्बान जाएं सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपकी अजमत व शान पर आपका ये पहला खुतबा है। जिस वक़्त आप खलीफा मुकर्रर हुए, खलीफा बने, तो आपने आगे फरमाया, आपने फरमाया जब तक मजलूम का जालिम से बदला ना ले लूं, जब तक जालिम को कैफरे किरदार तक ना पहुंचा दूं, उस वक़्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आगे आपके ये अल्फाज हैं। आ दोस्ता तवज्जो करी, इस मुख्तसर जे टाइम दे अंदर खिलाफत का जड़ा मसला, ये बड़ा मसला है, बड़ी तवज्जो करना, बड़ा लम्बा ये मौजू है। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जिस वक़्त खलीफा मुकर्रर हुए, जिस वक़्त आपने फरमाया मुझे खलीफा बनाया गया है, आगे आपने फरमाया आज इस पुरफितन दौर के अंदर आज अगर जो हमारे वक्त के हाकिम हैं इनकी डिशें देख लें, इनके खाने देख लें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी डिश देख लें, आपके खाने देख लें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दा जड़ा खाना आंदा सी, एक ही प्लेट दे अंदर बड़ा मुख्तसर जिहा खाना, एक या दो सुक्कियां रोटियां होंदियां सन, बड़ी थोड़ी जी चटनी या सालन होंदा सी। एक दिन आप दे घरों आप दी डिश दे अंदर थोड़ी जी मिठी चीज आ गई। जिस वक़्त मिठी चीज नाल आई, आपने पूछा ये मिठी चीज किस लिए बनाई गई है? कुर्बान जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खिलाफत दे आपने तख्त खिलाफत तशरीफ फरमा ने, आपने सवाल किया घर के अंदर बड़ा मुख्तसर खाना बनता सी, अज ये मिठी चीज इजाफी क्यों बन गई है? जिस वक़्त आपने सवाल किया बीवी अर्ज कर दी है ऐ मेरे सर दे ताज, बड़े दिना तू दिल दे अंदर हसरा सी कोई मिठी चीज बनाई है, बड़े दिना तू बाद लिहाजा थोड़ी थोड़ी चीज जमा की है, थोड़ा जिहा आटा, थोड़ा जिहा घी और शक्कर जमा करके काफी दिनों तो बाद इन्ने जमा हो सके ने और मीठी चीज बनाई है। मैं क्या तुसी भी मीठा मुंह कर लो, मैं भी कर लवा ते बच्चे भी कर लें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक जलाल दे अंदर आ गए। आपने फरमाया मैं ते समझा सा साढ़े घर दे अंदर गुजारा बड़ा मुश्किल होंदा है, लेकिन साढ़े घर दे अंदर बहुत खुशहाली है। आपने उसी वक्त बुलाया, बुला के फरमाया इंज करें, आपने बुला के फरमाया गुलाम इंज करें ये उठा लें और सारा जाके खाना गुलाबा के अंदर इन्हों तकसीम कर दियो और साढ़े गले छू इन्ना अज तो बाद कम आना चाहिए, पहले इन्ना ज्यादा आंदा। मैं क्या ऐसा जिस वक्त हाकिम हो जाए फिर हर बच्चा नमाजी भी होवेगा और उस मुल्क के अंदर खुशहाली भी होवेगी।
اس گھر دے اندر کدی بھی کوئی غریب بھکھا نہیں سوے گا جدو حاکم ایسا ہوئے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مختصر جے ٹائم دے اندر ایک اور آپ دا جس وقت خلافت مسئلے آئے آپ منبر تے آپ تشریف فرمانے آپ نے پہلا اعلان کیتا آپ کا جو خطبہ سی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جو صاحب نصاب ہے انہاں تے زکوٰۃ فرض ہے جلدی جلدی خزانے دے اندر زکوٰۃ جمع کرائی جائے۔ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کھڑے ہوئے مشورہ دینا شروع کر دیتا ابوبکر صدیق آپا کمزور ہیں آپا کمزور ہیں فلاں قبیلے والے جڑے نے وہ بڑے طاقتور نے انہوں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا ہے اساں زکوٰۃ نہیں دیاں گے لہذا آپا بھی طاقتور ہو جائیے۔ کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے نال جنگ کرن دی ہمت طاقت ہوئے گی پھر انہوں نے کلو غلہ کٹھا کران گے زکوٰۃ کٹھی کران گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق پاک منبر پہ کھڑے ہوئے تلوار کو بھی نیام کر لیا اور فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ واقام فاقاتلنہم آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا ابوبکر صدیق دا اعلان جنگ ہے۔ ذرا چکے سبحان اللہ کہو گے؟ صحابہ کرام دے مشورے کی سن سنیا کمزور ہیں وہ بڑے پاورفل نے طاقتور نے اس واسطے انہوں نے انکار کیتا ہے لہذا مہربانی فرماؤ کچھ عرصے بعد جدو آپا بھی طاقتور ہو جاواں گے پھر انہاں کو زکوٰۃ بھی لے لواں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے تلوار نو لہرایا لہرا کے آپ نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فاقاتلنہم۔ آپ نے فرمایا جو میرے نبی دا فرمان ہے جو رب دا حکم ہے حق اور سچ ہے جس نے نماز نو چھوڑ دیتا او دے نال بھی اعلان جنگ ہے جس نے زکوٰۃ نہ دیتی او دے نال بھی صدیق اکبر دا اعلان جنگ ہے۔ آپ نے جس وقت تلوار کٹی انہاں نو پتہ چلیا جو زکوٰۃ دے منکر سن جنہاں کیا زکوٰۃ نہیں دیاں گے جدو پتہ چلیا انہاں نے مال سارا کٹھا کیتا ابوبکر صدیق دے قدم چ رکھ دیتا عرض کر دینا ابوبکر صدیق معاف کر دیو اج دے دور دے اندر بھی جڑے زکوٰۃ نہیں دیندے سیدنا ابوبکر صدیق دے دشمن نے وہی زکوٰۃ نہیں دیندے جو سیدنا ابوبکر صدیق دے غلام نے سب تو پہلے مال دی زکوٰۃ کر دینے۔ دوستا آخری بات کرنا چاہنا آپ دی خلافت جس وقت تخت خلافت دی آپ تشریف فرما ہوئے آپ دیکھیں آپ دی حالت کی ہوندی سی ساری ساری رات سوندے نہیں سن ہر غریب دا آپ خیال کر دے سن۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دے سن میں سیدنا ابوبکر صدیق پاک دے پیچھے پیچھے رہندا سا ابوبکر صدیق کیڑی کیڑی نیکی کر دینے میں بھی اس دے عمل کراں گا آپ دے پیچھے پیچھے رہندا سا۔ ایک دن کی ویکھدا صبح دی نماز تو پہلے سیدنا ابوبکر صدیق پاک آپ مدینے تو دور جا رہے ہیں میں بھی آپ دے پیچھے پیچھے چلدا رہا چلدا چلدا پیچھے پیچھے مدینے تو باہر ایک جھوپڑی سی سیدنا ابوبکر صدیق پاک جھوپڑی دے اندر گئے نے آپ نے جا کے پہلے جھاڑو دیتا ہے پھر برتن صاف کیتے نے پھر کھانا تیار کیتا ہے۔ ایک بڑھڑی اماں سیدنا ابوبکر صدیق پاک بڑھڑی اماں نو کھانا کھلا رہے ہیں کھانا کھلا کے پھر آپ واپس آئے آ کے نماز پڑھائی جس وقت آپ دا اے عمل سی جس وقت آپ دا اے عمل سی سیدنا ابوبکر صدیق پاک دا جس وقت وصال ہو گیا حضرت عمر پاک فرماندے نے میں انہاں دی اس سنت تے عمل کر دے ہویا ادا تے عمل کر دے ہویا اسی طرح میں چلیا اماں دی جھوپڑی دے اندر گیا جھاڑو دیتا برتن صاف کیتے کھانا تیار کیتا جس وقت کھانا تیار کر لیا پہلی کو برکی توڑ کے اماں نو برکی کھلائی اماں دی ڈھا نکل گئی اماں نے کہا صدیق اکبر پاک دا اج وصال ہو گیا
حضرت عمر پاک فرماندے نے اما جان اسی تے تینوں خبر نہیں دیتی تو غمگین نہ پریشان نہ ہوئے تینوں پتہ کہ چل گیا ہے حضرت عمر پاک دا وصال ہو گیا ہے آپ فرماندیاں نے 2.25 سال تک جو اگر بیمار بھی سن پھر بھی آندے سن انہوں نے کدی ناغہ نہیں کیتا سی ہر روز آ کے میرے گھر دی صفائی بھی کر دے سن برتن بھی صاف کر دے سن کھانا بھی تیار کر دے سن کھانا کھلان دے بھی سن اج پہلے برکی جدو تو کھلائی ہے حضرت ابوبکر صدیق پاک دے معمول ہوندہ سی میرے دند بھی نہیں نے نظر بھی کم نہیں ہے لیکن سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خود برکی چت دے سن پھر مینوں کھلان دے سن